नमस्कार, हांव युवराज गांवकर, आस्था आनंद निकेतन स्कूल. गेली 10 वर्सां आमी फूल ऑल गोवा पॅट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन आमी आयोजीत करता. सो ह्या कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमांतल्यान आमची जी गोंयभरांतली स्पेशल स्कुलां आसा तर त्या स्पेशल भुरग्यांचो जो हिडन टॅलंट आसा सिंगिंगेचो तर तो विकसीत करपाचो प्रयत्न आमी गेली 10 वर्सां हांगर करता. आनी गोंयभरांतली खुबशीं स्कुलां ह्या कॉम्पिटिशनाक सहभाग घेता. ह्या वर्सा 11 स्पेशल स्कुलांनी भाग घेतलो आणि ह्या कॉम्पिटिशन यशस्वीरित्या पार पडले. सो हांव आस्था आनंद निकेतन तर्फे सगळ्या स्कुलांक धन्यवाद करता. थँक्यू. ओके. हाय, हांव बाबी सुरेश मळी, आस्था आनंद निकेतन एज अ वोकेशनल असिस्टंट काम करता. तर जशें युवराज सरान सांगलें तशें म्हणजे गेली 11 वर्सांच्यान आमी पॅट्रियोटीक सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन हांगा ऑर्गनायज करता. हें कॉम्पिटिशन फक्त एक कॉम्पिटिशन अशें न्हू, एक रंगमंच आसा, एक संदी आसा भुरग्यां खातीर, स्पेशल भुरग्यां खातीर, ज्या जाग्यार तेंचो टॅलंट सादर करूं शकता. आनी त्या टॅलंटा कडल्यान आमी खूब कितें शिकोवंक शकता. तेंचे आमी आतां खुबशे भुरगे पार्टिसिपेट जाले, तेंच्या डिफिकल्टीसांच्यान सुद्दां ते वयर सरून कशें आपले स्वताक प्रेजेंट करता स्टेजीचेर, तीच खरें एक टिचरांकूच न्हू तर सगळ्या जगभराक एक उमेद जावन आसतली, एक आशा निर्माण करतात. तेंच्या थ्रू आमकां उमेद मेळटा. नमस्कार, माझं नाव गीता विश्वकर्मा राणी आसा आणि गेल्या say you can say 15-16 years I'm working here in Astha Anand Niketan as a special educator. आम्ही गेले 11 वर्सां जशें सरान म्हटले की आमी हांगा ऑल गोवा पॅट्रियोटीक सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन घेता, जे आमचे ऑल गोवा भुरगीं जी आमची स्पेशली एबल्ड आसता त्या भुरग्यां खातीर आमी हो कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता. दर वर्सा आमच्या भुरग्यांक दर वर्सा ह्या कॉम्पिटिशनाक आमी थीम दिता. ह्या वर्साचो जो थीम आशिल्लो तो कोंकणी सॉंग, म्हणजे कोंकणी जे गितां आमची आसता गोंयची, जे आमची संस्कृती आसा ते राखपा खातीर हो एक थीम आमी एक फावटी येवजिल्ले आनी जे की बरेपैकी बरे पार जाला आनी खुबशे भुरगीं आमची खुबशे स्कुलांनी पार्टिसिपेट जावन इतलो बरो प्रतिसाद दिला ते आमी खुबूच तेजी धन्यवाद म्हणटा. आणि खरेंच आमचो जो आजचो प्रोग्राम जाला तो खरोच बरोच सक्सेसफूल जाला. सो थँक्यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग अँड गिविंग अस दिस ऑपॉर्च्युनिटी दॅट वी कॅन सर्व दिस सोसायटी. नमस्कार, हांव सोमंजली दत्तप्रसाद जोग, स्पेशल एज्युकेटर, केशव सेवा साधना. खूब बरें दिसता, गेली 11 वर्सां आनंद निकेतन स्कूल ऑल गोवा लेवलाचेर पॅट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन घेता. भुरग्यांच्या जे सिंगींग कला गूण आसा ताका वाव मेळपा खातीर हें कॉम्पिटिशन खूबच मोलाचो वांटो म्हाका दिसता घेता. कित्याक भुरग्यांक आमी वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज स्किल्स स्कुलान शिकयता, पूण तेचें जनरलायझेशन जावप हें खूब इम्पॉर्टंट. आनी अशा कॉम्पिटिशनांतल्यान ह्या भुरग्यांक आपले टॅलंट्स एक्झिबीट करपाक खूब फायदो जाता. तेंचो कॉन्फिडन्स आसा तो वाडटा. आपल्या स्कुलान परफॉर्म करप एक वेगळी गोश्ट आनी अनवळख्या ठिकाणी वचून अनवळख्या लोकां मदीं पार्टिसिपेट करप एक वेगळी कौशल्य आसता. आनी त्या खातीर हो आनंद निकेतनाचे जे एंटायर टीम आसा, मॅनेजमेंट आसूं, स्टाफ आसूं, पेरंट्स आसूं, तेंचे मनांतल्यान खूब खूब धन्यवाद मानता की 11 वर्सां गेली सातत्यान हे कॉम्पिटिशन खूब सक्सेसफुली ऑर्गनायज करता. आनी आमकां येवपाक खूब उमेद जाता. आशा करता की हे कॉम्पिटिशन हे जी तेंच्यांनी सुरवात केल्ली आसा ती अशीच कंटिन्यू जावची. थँक्यू. दर वर्षाप्रमाणे आनंद निकेतन स्पेशल स्कुलान ह्या वर्सा 25 जानेवारी पॅट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केले. बऱ्या तरेन ऑर्गनायज जाले, खूब बऱ्या तरेन अरेंजमेंटूय जाले. अशें कॉम्पिटिशन करतात म्हणून भुरग्यांक आमच्या फुडें सरपाक चान्स मेळटा, तांकां कळटा पॅट्रियोटिजम कितें, रिपब्लीक डे कितें हें तांकां सगळें कळटा. सो खूब बऱ्या तरेन म्हणजे अतिथी देवो भव जशें आमी म्हणटात तशेंच अतिथीक खूब सन्मान दिवन आनंद निकेतनाच्या स्टाफ आणि स्पेशली तांचो कोऑर्डिनेटर युवराज आणि खूब बरो प्रोग्राम आज हांगा ऑर्गनायज केलो. आम्ही
in the hall. We are starting with the competition. Good morning everyone and happy Republic Day to you. It's an honor to welcome you all to ASTA's 11th All Goa Country Patriotic Song Singing Competition. This event not only celebrates the power of music but also gives us opportunity to reflect on the values that make our country great. Today, as your talented participants take the stage, let's all embrace the spirit of unity, pride and patriotism. So let's sit back and enjoy the performances. Competition. Yeah. Rhythm 20 marks, pronunciation 20 marks, expression 20 marks, costume 20 marks and overall presentation 20 marks. TV Pune, including the seminal work, The Denationalization of Goans and its activism, Pune raised awareness against the colonial oppression. His dedication
युवराज गावकर आस्था आनंद निकेतन स्कूल. गेली 10 वर्सां आम्ही फुल ऑल गोवा पॅट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन आम्ही आयोजीत करता. सो ह्या कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमांतल्यान आमची जी गोंयभरांतली स्पेशल स्कुलां आसा तर त्या स्पेशल भुरग्यांचो जो हिडन टॅलंट आसा सिंगिंगेचो तर तो विकसीत करपाचो प्रयत्न आमी गेली 10 वर्सां हांगर करता आनी गोंयभरांतली खुबशीं स्कुलां ह्या कॉम्पिटिशनाक सहभाग घेता. ह्या वर्सा 11 स्पेशल स्कुलांनी भाग घेतलो आणि ह्या कॉम्पिटिशन यशस्वीरित्या पार पडले. सो हांव आस्था आनंद निकेतन तर्फे सगळ्या स्कुलांक धन्यवाद करता. थँक्यू. हाय, हांव
बाबी सुरेश मळी आस्था आनंद निकेतन एज अ वोकेशनल असिस्टंट काम करता. तर जशें युवराज सरान सांगलें तशें म्हणजे गेली 11 वर्सांच्यान आमी पॅट्रियोटीक सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन हांगा ऑर्गनायज करता. हें कॉम्पिटिशन फक्त एक कॉम्पिटिशन अशें न्हू, एक रंगमंच आसा, एक संदी आसा भुरग्यां खातीर, स्पेशल भुरग्यां खातीर, ज्या जाग्यार तेंचो टॅलंट सादर करूं शकता. आनी त्या टॅलंटा कडल्यान आमी खूब कितें शिकोवंक शकता. तेंचे आमी आतां खुबशे भुरगे पार्टिसिपेट जाले, तेंच्या डिफिकल्टीसांच्यान सुद्दां ते वयर सरून कशें आपले स्वताक प्रेजेंट करता स्टेजीचेर, तीच खरें एक टिचरांकूच न्हू तर सगळ्या जगभराक एक उमेद जावन आसतली, एक आशा निर्माण करतात. तेंच्या थ्रू आमकां उमेद मेळटा.